Frederick, can you turn off the light so that? Probably the first one. So this is the picture of Haniel took it the panoramic view of the meeting in Manta. Yeah, and this is Manta. This is uh, beside beside that platform that there's we are on the sea on the coastline. So these are the people. You have the next message, or you have the video clip. It's on the same, but you have to launch through PLC on the selected clips. Probably on the different folders. Huh? No. It's on the hard disk. On your hard disk already on the C on the C. C. You see? No. Oh, on the D drive, secondary. You have a selected Ecuador clips. Okay. Okay. The first one. This is Can we have a sound? This is on the first day we arrived there. Uh, we were interviewed. This is in a TV studio, a simple TV studio, Enlace, Ecuador, and you see Pastor Danny, Walter, and Pastor get interviewed. Anyone? Do you have sound? Um, the sound should be here. You have. Huh? You lost it. Okay. Anyone? Anyway, there's the no sound. Huh? But but did you send the sound here from to them to back? Okay. Okay. Next week on that. Okay. You, okay. Second clip. Okay. They are dancing. This is before the meeting. I think it's between the meetings. Huh? Pastor seminar. Or at night in the evening. Yeah. Yeah. They have a very Joyce. They have a 30 dance group. They have 30 members, and they every night they come up like 5 or 6 person. And that day, 2 or 5, and because I have already the sound, yeah, you can hear it already, but maybe Kenny is not sending the sound. Oh, okay, I don't know. Okay, anyway, um, and these girls came to me after that. They said, "Is Kevin going to sing again? Because I'm going to dance for him." Especially this beautiful lady on the one with the purple clothes. She was the one who said that. The next clip. This is Brother Robin giving some testimony. Uh, can you put it on the? Coba, try to put this on the front, on the sound on the front, on the computer.
there is a sound on there. Usually is a lime color. Lime. Y al momento en que yo entré a esta iglesia, I felt very welcome. Me sentí muy bienvenido. Not only by the people, no solamente por las personas, but by His presence, sino por la presencia de Dios. Hallelujah. I felt your worship. They have like this 37 meetings in a week. Can you imagine? When you sing, cuando ustedes cantan, I feel that you bring God's presence here. Yo siento que ustedes traen la presencia de Dios a este lugar. I'm very blessed. Me siento muy bendecido. Yes. Oh, this is another dance group. You see that there are 30 people, guys. 30 people, I guess. So they have. Can you shift to the center? Skip. Ir al cielo. Let's tell others. Comencemos. That's the move of the Holy Spirit. Ese es el mover del Espíritu Santo. It doesn't matter that This is the best interpreter that we have, Daniel Avila. this is the mission of God. Esta es la misión de Dios. He is a Baptist, Come to save with from damage Baptist, lost. Dice la but it palabra looks que like el Hijo he del is Hombre very vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. adapted to Pentecostal now. La iglesia nació del Espíritu Santo. Every single idea in the back. Obstacles are Porque no hay obstáculos para la verdad. There is no. Perros con esas nombres. But Coca-Cola covers the earth with its product faster than we evangelize The the next world. one. Coca-Cola cubre la tierra entera con su producto mucho más rápido que los cristianos Okay. cubrimos con la palabra del Señor. Okay. The picture. Okay. And this is they have an interview with Pastor Sami and Pastor Chris Chan, and they put it in a newspaper that circulate in the whole Ecuador, so everybody knows us. Yeah. And next. And you know what I'm talking that a girl asked for Kevin's autograph, right? And the next one. Oh, this is the panoramic. Okay, I think I want to ask somebody else who will be next. Kevin. So let's get rid of this picture. My trip over there was not all about girls like Omnafit and all the elders will tell you about. They over-exaggerate everything, of course. But my trip to Ecuador was really amazing, just getting to see the heart of the people over there. Like, everyone over there is just so hungry and so thirsty for God. You can see the desperation that they have. And, like, every night during the crusades, whenever there's, like, an altar call for receiving Jesus for the first time and for healings, like, so many people, hundreds of people come forward. And even though, like, the messages were so simple, and to me, like, it didn't do anything to me, but to those people, like, the Holy Spirit moved in such a powerful way. And, like, tons of people just flocked the altar and started to cry, started to just cry out to Jesus for a miracle. They just felt the love of God so strongly. And one lady that really touched my heart was this really old lady, and she was blind. And she went up with such fervor to the altar call to get healed, but she didn't get healed. And she walked back to her seat, and she was like crying. She looked so depressed and really discouraged. So I had so much compassion over her, and I felt like God said to just go up to her and pray over her. And so that's what I did. I prayed over her, and I reminded her, you know, like, Jesus loves you. He cares for you. God, please heal her. God, heal her. She needs healing. In Jesus' name, heal. But, like, Jesus didn't heal her. And so I just reminded her that God loved her and tried to encourage her. And through that, she just started crying and crying and crying. And even after I left her, she continued to cry and cry and cry. So then I cried,
And, you know, it's like, that's the God that we have, you know, in the Bible. Like, it says that Jesus was filled with so much compassion that he didn't stop praying for these people. He didn't stop ministering for the thousands of people that continue to follow him. And so every night, that's like the mindset that I had. I had the mindset of, you know, Jesus never stopped ministering. He didn't have a break while he was ministering, you know, like he was so tired, it said in the Bible, you know, even after feeding the 5,000, he was so tired, but yet people continued to follow him because they were so hungry and so desperate. And that's what we saw in Ecuador. It's just people who were so hungry and so desperate, and they wanted to just follow us wherever we went. And I remember one night in Manta, like, there was a line for me to pray over people. Like, I was like, where is everyone else? You know, like, everyone else is, like, sitting over there just talking amongst themselves. And here I am with, like, 50 people, you know, lined up to get prayer. And so it's like the hunger of people is just so, like, so great over there. They want to get a touch from God. They want to see God move in such a mighty and powerful way. And so I think it was more of a blessing for me to get to minister to them than it was for me to like pray over them and everything. But yeah, it was just such a blessing. You know, even though I came there with the purpose of like singing for the crusade, but what I think that the biggest impact that I had over there was like me being able to pray for people individually. I'm not the kind of person who's just like, oh, here, God bless you, God bless you, God bless you. But I really want to like speak words to them. I really want to be able to connect with them and communicate with them. And so, because I believe that that's what God did here on earth, he communicated with people. He prayed over people, not just like, oh, blessing, 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 but he actually like said, you know, God is saying this, God is saying this, you're going to do this, you're going to do that. And without me even knowing it, like I was able to prophesy over people because I spoke in English and prayed in English to these people. And I didn't know what their problems were. I didn't know anything about them. But the translator said afterwards, you know, he talked to everyone that I prayed with afterwards, and he said that everything that I was praying for that he heard was exactly what they needed. And so praise God that God was able to work through me in that way. And yeah, it was just such a great blessing. So. The greatest impact that I had during the Ecuador trip was during Manta, where like they had a 7-year-old, was it a 7-year-old girl, right? That got raped already. And then she wanted to accept Jesus. Yeah. She wanted to accept Jesus, and after I heard that, I was like so happy that I went to Ecuador to help others, even though this was like the first time. And I was making balloons. I see like all the kids wanting a balloon, and I was trying to make them happy. And then also in Duran, they the lights were out, like literally out at night, so we couldn't see each other. And then they had still praise and worship. They had a guitar player. They had a flashlight in their mouth just to play, and then they had dancers. Like you can't see each other, but it didn't. They didn't crash. And then in one of those pictures, later you'll see two boys like kneeling on the altar during praise and worship, and I'm like crying, and that how can these two boys have a better relationship than sometimes me with God or sometimes other people in our church, and that it helped me realize the blessings that I had during this trip in Ecuador. And yeah. Where's Robin? Robin ada di sini?
Okay. Well, because you are all Indonesian, when I meet Indonesian, I want to be like Indonesian. Amen. So I will speak in Indonesian. Haleluya. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk saudara semua karena saudara sudah berdoa untuk tim misi kita ini, ya. Maka dari itu saya benar-benar mengucap syukur untuk doa saudara, untuk support saudara, ya di dalam misi ini. Saya percaya bahwa Tuhan memakai akan kita semua. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita, kepada tim kita, dan juga termasuk gereja kita untuk menjadi history maker. Berapa banyak katakan amin. Ya, saya mengucap syukur kalau kita ini bisa menjadi history maker, menjadi history maker bahasa Indonesianya apa nih? Pembuat sejarah, ya, pembuat sejarah di Ekuador. Berapa banyak katakan amin. Ya, kalau tadi boleh disaksikan bahwa kita berada di dalam televisi di Ekuador. Televisi ini ditayangkan di seluruh Ekuador. Ya, jadi semua orang Ekuador melihat bagaimana orang Indonesia bisa menjadi berkat di Ekuador. Ya, dan saya juga membawa akan koran yang kita beli di kota lain. Ini koran kita beli di kota lain, padahal ya koran ini seperti kalau saya boleh katakan seperti USA Today, ya seperti USA Today. Maka itu the whole Ecuador melihat apa yang dikatakan oleh koran ini, yaitu pastores, ya para pastor dari Indonesia menyatakan atau menyampaikan akan kasih Allah. Jadi kita semua ya mengucap syukur kalau kita ini boleh sebagai orang Indonesia boleh menyatakan akan kasih Allah di Ekuador. Maka itu saya benar-benar mengucap syukur bahwa gereja kita menjadi history maker, pembuat sejarah di Ekuador. Saya percaya seperti Pastor Denny katakan, di Indonesia ada ratusan juta orang, tetapi kalau kita sebagai orang Indonesia boleh berada di Ekuador, menjadi orang yang pertama menyampaikan akan kasih Allah di Ekuador, ini merupakan suatu pembuat sejarah bagi kita. Amin. Maka itu kita mengucap syukur akan hal ini. Ya, bahkan nanti di dalam tahun ini kalau Tuhan izinkan kita akan ke Kolombia, dan juga kita tahun depan kita mungkin akan kembali ke kota-kota kita yang pernah kita kunjungin. Ya, saya sangat mengajak untuk teman-teman semuanya supaya bisa juga bersama-sama menjadi berkat di Ekuador. Sungguh luar biasa ya yang Tuhan kerjakan, Tuhan pakai kita banyak. Tahun ini saya katakan juga dengan Pak David bahwa tahun ini kita menuai banyak sekali jiwa pertobatan, ya terima Tuhan lebih banyak daripada last year. Dan saya percaya ya kalau Tuhan boleh percayakan lebih lagi, nanti tahun depan juga Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi ya untuk kita bisa menuai bersama-sama. That's why prepare ya untuk event yang akan datang supaya kita lebih banyak lagi bisa ikut bersama-sama. Benar-benar capek karena kita harus bangun pagi, tidur kira-kira jam 1 malam ya. Apalagi bagi kita yang prepare akan firman Tuhan, malam hari pulang kita harus prepare karena the next day-nya kita akan ada seminar pagi ya, jadi kita harus prepare semuanya. Malamnya kita KKR lagi sampai malam lagi, jadi memang cukup capek saudara, tetapi sukacita Tuhan itu luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam hari yang terakhir pun kita selesai kira-kira jam 1 malam kita harus mengendarai mobil kembali ke Guayaquil, ya drive 3 jam sampai di Guayaquil jam 4 tepat waktu karena pesawat kita akan terbang jam 6 pagi. Ya, semuanya ini sungguh anugerah Tuhan kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara. Kita akan melihat sedikit slide yang Kevin prepare. Jadi ini tim kita semua ya, tim kita Pastor Denny, Pastor Chris sudah, Pastor Chris waktu itu nggak ikut ya, oke. Ya kita ada beberapa support dari Ekuador, ya termasuk Andrea, Aaron,
Pastor Walter, Byron, and Giovanni. Oke. Oke, ini Pastor Lor, ya, Pastor Lor, Francisco Lor, dia yang host kita di Guayaquil, dia yang mempunyai siaran TV, ya, jadi TBN disiarkan melalui stasiun dia, ya, jadi tiap hari kita tiap malam kita KKR kita ditayangkan di the whole Ecuador, jadi mereka bisa melihat bagaimana KKR kita. Oke. Terus. Pastor Denny, ya, ini altar call, ya, orang mulai turun maju ke depan, minta untuk didoakan pertobatan, ya, dan sangat indah tahun ini mereka kumpulkan, mereka catat berapa orang yang bertobat, mereka kumpulkan sendiri, masukkan di dalam satu ruangan. Ini ruangan terbuka, saudara, ya, ada atap tetapi ruangan ini terbuka, ya, jadi bisa dengar suara truk, mereka juga bisa mendengar suara kita. Oke. Next, ya, ini semua yang sakit, ya, Pastor Denny katakan angkat tangan sebelah kanan, karena bukan kita yang menyembuhkan Tuhan, maka dari itu tangan kita harus menuju ke surga, menjamah Tuhan, dan letakkan kepada tempat di mana mereka mengalami sakit penyakit. Oke. Ya, ini kesaksian, saudara. Jadi setelah kesembuhan, kita membuat suatu kesaksian. Siapa yang disembuhkan Tuhan? Untuk mengadakan sesuatu kesaksian, mereka mengucapkan, mereka menangis, mereka mengucap syukur, ya, mereka mengatakan, Pastor Denny katakan, siapa yang menyembuhkan? Mereka katakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Oke. Ya, ini dancer, oke. Ya, ini Kevin waktu menyanyi, ya, dia menjadi berkat di sana. Oke. Pastor Chris, hari kedua, ya, teruskan. Ya. Pastor Chris juga membuat altar call untuk mendoakan beberapa yang mengalami sakit penyakit, dan juga tentunya setiap malam kita crusade untuk pertobatan. Terima Tuhan. Oke. Ya, ini di sana saya melayani satu gereja. Saya menyampaikan Father's Day, dan saya mendoakan untuk altar call untuk di gereja itu. Ini kebaktian di mana ya? Di Duran, oke. Oh ya, ini waktu nggak ada lampu, saudara, ya. Tapi mujizat benar-benar terjadi karena pada saat Pastor Denny naik ke mimbar, hidup langsung, ya, lampunya hidup. Ini the whole boleh katakan the whole neighborhood lampunya itu padam. Mereka tetap memuji memuliakan Tuhan. Jadi sinar dari kamera. Sinar dari kamera, ya, mereka tetap memuji memuliakan Tuhan, luar biasa sekali. Bahkan apa yang dikatakan Kenny, ya, pemain gitarnya pun menaruh flashlight karena dia untuk melihat note, maka dari itu taruh flashlight di mulut dan tetap memainkan gitar, luar biasa. Itu saudara lihat itu, ya, ada flashlight, ya, di mulut daripada pemain gitarnya, luar biasa. Oke. Ya, ini kita di dalam keadaan gelap, ya, ini terang karena flashlight. Karena apa? Karena flash dari kamera. Sebetulnya gelap sekali. Ini, saudara, dalam kegelapan mereka berdoa. Ya, mereka berdoa. Dalam saat gelap mereka berdoa. Oke. Lanjutkan. Nah, ini. Pada saat Pastor Denny naik, ya, lampu hidup, saudara. Puji Tuhan. Oke. Ya, kita mendoakan untuk orang yang lumpuh. Oke. Pastor Chris memberikan seminar di Manta. Ini di Manta. Porto
bukan di Manta, Porto Viejo. Ya, di Porto Viejo. Pastor Walter. Oke, Kenny. Ya, ini dancer di Manta. Ini di Manta. Ya, ini keadaan di Manta. Ya, kalau saudara bisa lihat sebetulnya di sebelah sananya itu laut, saudara. Jadi kita mengadakan crusade itu di pantai, dekat pantai. Ya, ini sebenarnya di sebelah sini banyak sekali masih ada orang-orang ya di situ ya. Oke. Pastor Walter dan istrinya waktu di Manta. Ini Kevin juga menyampaikan akan pujian di Manta. Ya, ini saya khotbah diterjemahkan oleh Walter di Manta. Ya, kita mengadakan altar call. Banyak sekali jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Ya, semuanya ini saudara bukan kuat, bukan gagah, tetapi Tuhan sendiri. Saya percaya yang bekerja untuk mereka semua. Ya, ini Pastor Pastor Maria. Saya pada saat ketemu pertama kali dengan Pastor Maria, saya langsung ingat Tante Mary. Iya, meskipun sudah lanjut usia, tetapi dia begitu pegang mic, ya berapi-api. Bahkan dia menyanyi, memuji Tuhan, ya sungguh indah, ya di dalam bahasa Spanish. Oke, ini pemain musik mereka. Kita mengadakan seminar, ya saat itu yang menjadi pembicara Pak Deve dan saya di Manta. Ya. Oke, ini malam terakhir. Ini malam terakhir kita crusade di tempat yang berbeda, tapi juga di Porto Viejo. Oke, Kenny. Ya, ini pada saat Pastor Maria memuji Tuhan, saudara. Ya, dia meskipun sudah lanjut usia, luar biasa sekali. Dia menari-nari untuk Tuhan. Memang suasana pada saat itu, suasananya luar biasa sekali. Tuhan membawa kita di dalam penyembahan, Tuhan membawa kita di dalam menari untuk Tuhan. Ya, saya katakan kepada jemaat di situ bahwa Tuhan make us glad. Ya, membuat kita bersuka cita malam hari itu, dan juga di situ kita merasa ada suatu party dengan Tuhan. Oke, ya di sini kesaksian bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan. Silahkan. Haleluya. Mereka memberikan kesaksian. Oke. Ya, ini di situ kita lihat Kenny ya membagikan belun untuk anak-anak ya. Kita juga membuat mereka bersukacita juga. Oke. Mereka line up minta untuk belun. Oke. Ya, jadi di sini pada saat preaching time, khotbah disampaikan. Ya, bagaimana? Ini ada, maaf saudara ya, ini ada orang Banji saudara. Saya pada saat saya melihat orang Banji ini, dia menangis. Saya merasa terharu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, di situ tanpa diduga ada orang Banji yang datang dan dijamah Tuhan. Dia terima Tuhan pada saat itu. Kita kumpulkan, satu site kita kumpulkan untuk mereka yang mau terima Tuhan, mereka mau membuat sesuatu covenant dengan Tuhan. Kita kumpulkan, ya di situ Pastor Walter menerjemahkan untuk mereka terima Tuhan, ya luar biasa sekali, ya dan kita mengucap syukur untuk mereka semua. Oke, ya di sebelah kiri, ya diterjemahkan oleh Brother Daniel. Ya, kalau saya boleh sharingkan little bit untuk Brother Daniel. Brother Daniel ini sudah pernah meninggal selama berapa menit? 2 menit? 20 minutes? Ya, 20 menit pernah meninggal, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia naik
bus, ya, naik bus, dia sopirnya ini, sopir bus drivernya langsung membanting ke kiri, dia tidak tahu, dan dia terjatuh, masuk di bawah bus dan terlindas bus, ban belakang dari bus. Maka dari itu dia dibawa ke hospital. Sialnya lagi, dia ceritakan, karena dia orangnya tinggi dibawa ambulans, kakinya masih berada di belakang, pintu belakang dislam oleh orang ambulansnya. Iya, dan luar biasa sekali saudara, dia sempat meninggal, ya, ditunjukkan perutnya ini hancur, banyak jahitan-jahitannya, luar biasa sekali. Maka itu dia nggak dibayar, dia mau melayani, ya, mau menjadi penerjemah kita. Dia sekarang sekolah seminari, ya, dia selalu mengucap syukur, dan hari itu juga dia saya minta untuk menyampaikan kesaksian kepada jemaat, ya, dan saya percaya mereka Daniel bisa menjadi berkat. Doakan untuk Daniel, ya, karena kita lagi approach dia untuk kita bisa jadikan dia salah satu pastor kita di Ekuador. Haleluya. Oke. Oh, satu hal ya, lupa saya menyampaikan, dia tuh kena pneumonia pada saat dirawat, dia kena pneumonia. Dia sudah katakan sama dokter, ini perut saya ini sudah mau pecah ini, gitu jahitannya. Oh, nggak apa-apa, is okay. Benar saudara, karena dia banyak batuk, jahitannya membuka, ususnya keluar katanya. Iya, ususnya keluar lagi. Jadi dia ini banyak mengalami hal-hal yang nggak enak dalam hidupnya, tapi dia mengatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan spare hidup dia, dan Tuhan mau memakai kehidupan dia untuk Tuhan. Ya, doakan untuk dia. Oke. Ya, ini Pastor Maria, see. That's why every time saya ketemu Pastor Maria, saya ingat Tante Mary. Haleluya. Oke. Ya, ini koran yang ini ya, yang saudara lihat tadi ya. Pastores Indonesianos Hablaron del Amor de Dios, ya. Pastor dari Indonesia menyampaikan kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Dan kita juga sempat tidak hanya siaran TV, tidak ada newspaper, tetapi juga siaran radio yang diberitakan di seluruh Ekuador, ya. Maka itu biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan boleh memakai akan kita semuanya, ya. Saya percaya, saudara, saya percaya bukan hanya kita yang pergi, tetapi doa-doa saudara, support daripada semua yang saudara berikan, ya, entah financial, entah doa, entah support, dukungan secara encouragement, semuanya ini sangat kita boleh bawa untuk memberkati akan Ekuador, ya. Saat ini pun mereka juga katakan, kapan kita kembali ke Ekuador, ya. Kita janjikan kita akan melayani ke Ekuador next year, ya. Maka itu saya mengajak untuk saudara semua, bahkan saya katakan kepada Pak Devi dan juga pada Irfan, ya, bahwa Ekuador sangat membutuhkan marketplace seminar untuk para businessman dan juga para hamba-hamba Tuhan. Oke, kita akan melihat akan warta jemaat kita.